खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके। और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उन जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लो। वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बहुत अच्छी बात है, पर हम उनका बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। जी मैम यहाँ से क्योंकि आपने दो चीजों को बड़ी तरजीह दी है। एक है कि आर्टिकल 370-35 स्टेट को कहा कि इससे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल-अक़वामी स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे, तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, उन्होंने यासीन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की। तो आज उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को फिर वोट नहीं मिलते, वो भी तो पहली साइड बोलते हैं। तो मसला तो जिंदा है, और हम लोग भी जिंदा है, इसलिए हम जद्दोजहद करेंगे। और जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड को, जिसको मैं आज होम मिनिस्टर को फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वहाँ कारोबार ठप हुआ है उसको दोबारा चालू कीजिए, बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए, और जो लोग उस कारोबार से जुड़े हैं उनकी जिंदगी मुश्किल मत कर दीजिए टैक्स लगा लगा। एक ही सवाल देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन जो है, या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है, ये इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। We have a bigger गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे, कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है, असेंबली बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्युनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी, एक म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर जो ये हमें जगह देंगे हम उसी में लड़ेंगे, और लड़के जीत के दिखाएंगे इनसे। एक सवाल है, 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी वॉइस ये रही कि बीजेपी की पूरी ताकत आपकी पार्टी में जोड़ने में लगी। बिल्कुल, अब वही लीडर वापस आ रहे हैं। कितने? बीजेपी के हाथ में नहीं, हमारे तो हम तो सबको नहीं ले रहे हैं। We are being very choosy about that. अगर आपने देखा होगा, तकरीबन 40 लीडर गए थे, और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं, मगर we are being very selective। जिन्होंने PDP के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की, और जिनके हमारे अपने लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वो एग्री करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं। बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं है। कांग्रेस के लीडरों से जब बात करते हैं तो उनको उतना ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल खुल के एतराज है, जिसे उमर अब्दुल्ला ने कहा। क्या आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया है? देखिए, मैं कह रही हूँ,
میں کہہ رہی الائنس تو بہت دور کی بات ہے, سیٹ شیئرنگ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کانگریس نیشنل کانفرنس ہمارے ایجنڈے کو اپنانے کے لیے تیار ہے کہ ریزولوشن آف کشمیر ضروری ہے, ٹاپ پریارٹی ہے, راستے کھولنا, باقی ہم بولیں گے ان کو آپ کی ساری سیٹیں لڑو, ہم آپ کے پیچھے پہ چلیں گے. بیکاز میرے لیے ریزولوشن آف کشمیر پرابلم از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس جو اس وقت روندا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ سیٹ مجھے 4 دو آپ 3 دو یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, کیونکہ نیشنل, دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں, جب ایک منٹ پلیز, جب ہم نے نیشنل کانگریس کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا, جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا جس کے اوپر نے ایگری کیا. جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے ان کے تو ایجنڈے پہ الائنس نہیں ہو رہا ہے, الائنس سیٹ شیئرنگ پہ ہو رہا ہے. تو ہم تو ایسی کسی الائنس کی تو بات کریں گے نہیں جس میں سیٹ شیئرنگ کی خالی بات ہو. الائنس ہمارا ہونا چاہیے ایجنڈے کے اوپر, اور ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان, بے شک اس ملک کے آئین کے اندر ہو مگر سمادھان ہونا چاہیے. کیا پی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں الیکشن پروسیس کو بے معنی سمجھتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہر الیکشن ہمارے لیے ضروری, چاہے کارپوریشن کا ہو, پنچایت کا ہو, اسمبلی, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے. جموں کشمیر کی مشکلات چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ کی ہو, چاہے وہ ریزولوشن کی ہو, یہ ایک راستہ ہے. اس کو ہم غیر ضروری نہیں سمجھتے, امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. 2014 میں BJP نے اپنا منشور جو ہے میں یہاں سے ایجنڈا تھا تو یہ جو میں نے باتیں کی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اوپننگ آف روڈز کیا ہے, ٹرانسفر آف پاور پروجیکٹس کیا ہے, دونوں کشمیروں کے بیچ میں ملاپ کرنے کی وہ کیا ہے. تو سبھی کچھ تو میں بول رہی ہوں, پرانے راستے جو کھلتے ہیں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں وہ کیا ہے, سب کچھ تو وہی ہے. 2014 میں آپ نے ایسے ہی جو ہے مینیفیسٹو یہاں پہ جو ہے ریلیز کیا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس کیا گیا. کیا اس بار مینیفیسٹو ریلیز ہوا ہے, کیا ہم پوسٹ پون ایسے کوئی ایجنڈا آف الائنس بی جے پی کے ساتھ آپ کا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملائے تھے, بی جے پی جماعت کے ساتھ نہیں, اور ان کو یہ شرط تھی کہ آپ 370 کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, اور جب تک سرکار رہی انہوں نے نہیں چھیڑا. آج جو کہ انہوں نے 370 کو ختم کیا, اس لیے الائنس کس چیز کو بچانے کے لیے کریں گے, تب تو ہم نے بچانے کے لیے کری تھی. تو ایسا کوئی سوال پیدا نہیں.